Oke, ini jadi aku coba tes game loop tanpa merubah settingan ya. Jadi pakai RTX 3050 seperti apa ini performanya. Ini dia bisa di 80-90 fps ya tadi ya kalau dilihat ya. Aduh, belum dapat senjata. Ya aman. Wah, ada dia. Help bro, help bro. Help bro. Help bro. Wah, kagak mau nolong nih. Bro, tolong bro. Pak dokter, tolong Pak dokter. Thank you. Di Thank you. Awesome. no. Awesome. Awesome. Wah, cepet juga ini larinya. Gas. Let's go. Let's go. Zona nih, zona. Jadi stabil di 80-90 fps ya pakai RTX 3050. Run, 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 run. Run, kurang dikit nih. Serem. Ambil jalan. Kurang dikit nih sebenarnya. Tapi udah critical. Nah, sip, cakep.
Wah, ini pasti dia melihat sesuatu nih bocah. Peluruku tinggal 8 masing-masing. Marked a location. Zonasi, zonasi, zonasi. Oh, dapat enemy. Marked a location. Enemies ahead. Enemies ahead. Awesome. Bagus. Cetok Marked a dulu. location. Cetok dulu. Oke guys. Mantul juga terkumpul-kumpul. Lumayan. Victory belongs to us. We are RTX. number 1. 350 mantul juga ya. Untuk di 90 fps.